bank robberies in Boston every year. Most of these professionals live in a 1 square mile neighborhood called Charlestown. Wow! Isa pa, isa pa. Ay, isa pa. Paano naman? Sara laptop, sara laptop. Sara mo na. Dalawang kamay. Kahit isa lang. Sara laptop, baby. Opo, opo. Ay, baka mo maipit, ha? Ganda naman yung paa. Sara laptop, sara laptop. Wala mo na. Sige pa. Isa. Isa nga. Yung paa mo nakaharang yata anak eh. Oo. Ayan na. Sara laptop. Sara mo na. Isa pa, isa pa, isa pa. One more, one more. One more, baby. Sara laptop, yan eh. Sara mo na, baby. Sara laptop, baby. Sara laptop. Sara mo na. Sara mo. Sara, bebe. Sara mo na itong laptop mo, oh. Bilis. Masyado yata malayo sa kanya, daddy. Dapat mo. Sara laptop, baby. Siya, sara na laptop niyan. Ay, umiyak. Hindi. Sara nga sa laptop mo. Mami ka na.